سلام نايلو معان فيلمنا اب حقنيا تاريخ استمسرته كخون كلو فيلمنا مس جمره اب سرالين تبحال هاجر زنبر حد ابو دفالطنا اي زبو ناب تمرت بيت نخفانو نودو خبدق اسدات السوي نيرو اب ابي درجه خبصحلو سلازدلي خبدق اسو مساتسو ديبيزاون يخدنو اب غنوم كوينا خاطاد نايبون ودن الالا سمعت في شخدا بلت يانيرا سلامون مغفاف عساي نير سرحو كل غزي قدمنا بسرح مخادو نودنا بتمرت بيت مفناو ناوتر لمدو ينيرو بتمرت بيت ناب غزو دخد خلو خا نبو زتمحارو خلي نغرو غرماني ابوي اب هاجرنا ورنت نيرو تزي خون عزيا معبلتي اخت كون يرا خايبلو سلامون ون بودو كوريعي سمعونيرو صباح تمرت سلازي بلكا حبيرنا عسا خنقف فينا خايبلو ديازغن عسا غف فايدلني بلو از زرارو بون سلامون كا داس حقوي نيرو كلتي ام دات قالالو دوون ناب غزوم يخدو لك ناب غزوم مسقربو خا اشبرتي ببيكاب مكينا بمكبار مساريات عطيقوم ناب يمصو سلامون ون قلطيفو ودو دياني حبومو داوغي خا سبيتون دقون ملحاني لي خيل زوما شبرتي من مرهره بلومن اما قدوم نزرخبو كل سبكا دقتلوم يمنيروم ززرعي سلامون بدحري غزو بمنقال نابت غزاء سبيتون دقون بمحاسكا دهاده مخلو بدهريت تو مشبرتي حزوو اب مودعتا زو مشبرتي حغوسوم دخبرو خلو نحدا حدا نايت كبابي نبرتي اداوم يقرصووم ازت انكار زنبر سلامون گن تحلافيوم سلازرعايو انكار سبيو كطقمنوني خيلي بمبال مستون فحرت معدن غسرحو وسينو ناي سلامون ادلون ناكم زعانت بارنت يتيومو مستون فحرت معدن كا دايمن دنمركاب كخوعتي جمر ابزو بوتا زخا كفو زخوانا عدل زلوهم بزحات سرحتنياتا كمباراي خوينوم يوم زغلغلون يروم نزوم كلهم سبات الشوين ببزبل مرجع بقديتا زسرحهم نايزو بوتاوان حلافي كابتن بويزني زبحال نيرو حدا معالي كابتن بويزن زاربوم زرباتات اقامتن بالحز تملؤ من يوم نيروم يخونم بر زخم ويلو خلو كابتن بويزن عزوج اكان سبي نيرو كابزوم تقديدوم سرحو سرحتنياتات كا حدا دايمن يركبمو قسبيلونا وافو كاتيو خلو كابتن بويزن يريو كابتن بويزن ون بنمن دحريت كيبلا بتيت وقي قتيلو زوم بزبوتا حلفت زخونو كابتن سبات نلعلي ندايمن عبي بوتان يرو كابتن بويزن كاب سبات نلعلي ندايمن عبي بوتان يرو ابتخ انا امريكا منغستي بزناي دايمن مخنيات عانت مفتح خنا مسالنا بموبال اكيبوم كرادادو يجمرو اب افريكا وشتي حدا معدنا بسترخبلو غيزي كبيد زخونه طورنت يزفطر زون بخمي مقدخم فتحو دابلو اخي بوامي قصلو نابتنا مجمرا مستملسناون حنتني اشتنجت نابتو بوتات مصوم ابتجت كا دان زبحال كابتفلالي هاجرات هغوت دايمند زشيت سابينيرو دانخا كابتاجت مسورده نتو مشبرتي كوماندر زيدي دلي بلو اتقند حلاف زخونه ناب قدميت بمقراب ندان خفارارو حوي جمر دان خا بقليلو زفرح سبينا بران شغوطوصيو بمحابون ناب كوماندر زيد زلو بوتا اتو نو كوماندر زيد مسرخبو خا كوماندر زيد توم دايمندا توصي يبو دانون نتودي بقيارو ناوق مسارحتات مخبو قالي اتولو زوم دايمند گن خابت استرادادانايو زو حد قصري زلو يبلو اصيلو انداني نو كوماندر زي كفارارو حوي جمر نسخم اتزلينا دايمن زي تقربلنا تخونكم زوم مسارحتات نتصلايخم زخونه منغست خنا ركبو اينا يبلو كوماندر زيرون اتوم حبيوم زنبره دايمندات بموصا نداني هبو اصيلو خا قصالاي ابتو مصلو غيزي تيبون حسكالاي مصا يبلو الشيلو دان خا ابتو برخا غعزو يقصل ابزي غيزي زيو خا اتوم ناي منغست وتادرات زرخبو منيخا يلو مستايقوون داني حدا فوتوغرافر يلي من لسلام اتوم وتادراتون نوعون نتحيزو زنبره نبره كله يفتشو ابزي غيزي زي خا داني اب مقدو مسحاده عطال زخكب سبي زخيل نيرو اتوم وتادراتون بمقصال نتناطال فتشوان يجمرو شعوي خا اتدايمند اب قربت تنطال وشت تقبيرو زرخبو اصيلون توتادر نسخا حقاو زي خونه سرح تسرح سبي خا اي بلو دانون ونخم اي سرح بمبال غبو هيون
ንኽኸይዲ ዝፍትን እቲ ወታደር ግን ከምዞም ቅድሚ ሕዚ ዝረኽቦም ዝነበረ ወታደራት ስለዘይኮነ ክቕበሎ ይከኣለን። እቲ ኣብ መገዲ ዝነበረ ዳኒ ምእሳሩ ይተረፎን። ኣብቲ ኸኣ ሰሎሙን ምስቶም መሓዝቱ ኮይኑ ዳይመንድ ዳኣለሸ ኸሎ ዓብይ ዝኾነ ዳይመንድ ይረክብ። ነዚ ዳይመንድ ተሓቢኡዎ እቲ ሓላፊኡ ክሪኦ ተኽኢሉ ከም ዝቐትሎ ይፈልጥ እዩ። እቲ ዳይመንድ ኸይቦ ኸኣ እዚ ዳይመንድ ህይወት ክልውጠሉ ዝኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚኡ ኸኣ እቲ ናይ ማይቱ ቦይ ፍንድእ እሞ ኩረት ናይ ኩሉ ሰብ ናብኡ ይኸውን። ሕጂኡ ኸኣ ሰሎሙን ነቲ ዳይመንድ ኣብ ናይ እግሩ ኣጻብዕቲ ብምሕባእ ናብ ሽንቲ ቤት ንኽኸይድ ነቲ ሓላፊኡ ዝጥይቖ። እቲ ሓላፊኡ እውን ክጥርጥሮ ስለ ዘይከኣለ ኪዲሉ እዩ ዝምልሰሉ። ካፕቴን ፖርዘን ግን ከኣምኖ ስለ ዘይከኣለ ደድሕሪኡ ይኸይድ። ብድሕሪቱ ሽጉጥ ብምግባር ከዓ ኩሉ ሰውነቱ ይፍትኖ። ተዕድለኛ ዝነበረ ሰሎሙን እቲ ዳይመንድ ክርከቦ ይከኣለን። ካብ እግሩ እቲ ዳይመንድ ብምውፃእ ከዓ ክቐብሮ ዳፈተነ ኸሎ ኩሬዘን ዝተባሃለ ጋርዲ ናብኡ ብምምፃእ ኣብ ልዕሊኡ ሽጉጥ ይገብረሉ። ብዙሕ ከይጸንሑ እውን እቶም ናይ ተዓዲ ወታደራት ምስቶም ኣሸበርቲ ክታኾሱ ይጅምሩ። ቦምባ ከዓ ናብኡ ይድርብዩሎም እሞ ካፕቴን ፖሬዘን ተወቂዑ ይወድቕ። ሰሎሙን እውን እንዳተፈሓኸ በቶም ወታደራት ቅድሚ ምትሓዙ ፊሒሩ ነቲ ዳይመንድ ክቐብሮ ይጅምር። እቲ ደስ ዝብል ነገር ግን ሰሎሞን ዳንን ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ይእሰሩ። ኣብኦም ከዓ እቲኦም ዝፋለጡ ኣብቲ እስሪ ቤት ካፕቴን ፖርዘን ስለ ዝነበረ ደጋጊሙ እታ ዳይመንድ ከተምፃእ ኻይሉ ይጭድረሉ። እቶም ካልኦት እሱራት እውን ኣብ ልዕሊኡ ምእንታን ክትሱ ኢሉ እዚ ሰብ ዳይመንድ ሒዙ ኢሉ ይነግሮም። ሰሎሞን ከዓ ብሕርቃን ሙሉእ ክዳውንቱ ውፅኡ እስክረኢ ንዳይመንድ ተሃሊኒ ይብሎም። ናይ ሰሎሞን ናይቲ ካፕቴንን ጭቕጭቕ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ እዩ። ብፍላይ ከዓ ናይ ዳኒ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ኣይጸንሐን። ጽቡቕ ዝበሃል ኮኔክሽን ስለ ዝነበሮ ሽዑዮ መፍትሖሞ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ግን ዳኒ ሓደገኛ ናይ ዳይመንድ ኣዘዋዋሪ ምዃኑ ብጋዜጣ ወፂኡ ነይሩ። እዚ ግን ንዳኒ ኸጨንቆ ይከኣለን። ነቲ ሰሎሞን ዝበሃል እሱር እውን ንኽፈትሕዎ ትእዛዝ ይውሪድሎም። ናብቲ ዝዓርፈሉ ገዛ ምስ ኣተወ ኸኣ ካብ ስኑ ሓንቲ ዝሓብኣ ዳይመንድ የውፅእ። ንዓኣ ሸይጡ ገንዘብ ንኽረክብ እዩ ነይሩ ሓሳቡ። ዳኒ ዘይተረድኦ ነገር ተሃልዩ ግን ሓደ ሰባት ስለዚ ኣመንዎ ይከታተልዎ እዮም ነይሮም። ዳኒ ዝለኣኾም ሰባት ስለዚ ተሳኽዐሎም ካብቲ እስሪ ቤት የውፅእዎ። ቀፂሎም ከዓ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ንሰሎሙን ይህቡ። ንሰሎሙን ምስ ሃብዎ ኣብቲ ከተማ ዘለዉ ሰባት ዕለታዊ ናብርኦም ንምምራሕ ነናይ ባዕሎም ስራሕ ዳሰርሑ እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ግን ክነብሩ ይከኣሉን። ምኽንያቱ ከዓ በበይኖም ዝኾኑ ኣሸበርቲ ናብቲ ቦታ ብምምፃእ ንህፃውንቲ ቆልዑ ተዕጢቖም ጸገም ይፈጥረሎም እዮም ነይሮም። ዳኒ እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዳይመንድ ይሸጣ እሞ መስተ ንኽሰቲ ኢሉ ናብ ሓደ ሆቴል ይኸይድ። ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ እቲ ናዳ መስተ በዓል ዋና ብምሃብ ሽጉጥ ንኸምፀሉ ይነግሮ። ድሕሪኡ እውን ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ስለ ዝረኣየ ናብኣ ይኸይድ። እዛ ጽብቕቲ ጓል ስማ ማዲኣ ትበሃል። ስርሓ እውን ጋዜጠኛ ክትከውን ከላ ሕጋዊ ዘይኮነ ናይ መዓድን ሸቐጥ ንኽትከታተል ኢላ ናብቲ ቦታ ዝመፀት። ዳንታ ከም ዝሰርሕ እውን ወልጦያ ነይራ። ንሱ ግን ከም ዝፈለጠቶ ስለ ዘይተረድኦ ቀሊል ኢሉ እዩ ዘዕልላ ነይሩ። እዛ ከተማ ረብሻ ዝበዝሐ ዓይሉ ከዓ ይነግራ። ምስ ሰምዐቶ ከዓ ማዲ ከበድቲ ሕቶታት ክትሓቶ ትጅመር። እሱ እውን ካብ እቲ ናይ መጀመርያ ኣዘራርብኡ ለዊጡ ክብድ ክብል ይጅመር። ሪፖርተር ከም ዝኾነት ተረዲእዎ እዩ ነይሩ። ገዲፍዋ ክኸይድ ዋላ እኳ ተደለየ። ንሳ ግን ደድሕሪኡ ዳተኸተለት እቶም ሕታት ኣቋረፀትን። እዛ ዘለናላ ሃገር ዳይመንድ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤክስፖርት ዳገበረት የላን። ካልኦት ሃገራት ከ ብኸመይ እየን ካብዚ ሃገር ዳይመንድ ዝረኽባ ዘለዋ ኢላ ከዓ ትሓቶ። ዳኒ እውን ስለዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይዱ። ናብቲ ዝዓርፈሉ ገዛ ምስ ኣተወ እውን እቲ ገዛ ውስውስ ኢሉ ይጸንሖ። ድሕሪ ጻንሕት ከዓ ኮርቴል ንዝበሃል ሰብ ንኽረኽቦ ይኸይድ። ዳኒ ርግጽ ኮይኑ ኮርቴል ዝበሃል ሰብ ንገዝኡ ሕውስውስ ከም ዘበሎ ይርድኦ። ሽጋራ ተሃሊካስ ካሃበኒ ብምባል ከዓ ብቦክሲ ወቂዑ የውድቆ። ኣብቲ ከዓ ሰሎሙን ስርኡ ንምርካብ ናብቲ ማዓስከር ይኸይድ። ኣብቲ ዝተለጠፈ ሊስታ ከዓ
نايدق نايس بيتون شمك اللي يجمر اتزحز النجر سلامون نايدق يخو نايس بيت شما بخرخ بويك علن اتي خابز زخف اخاء اتزفوتو ودوديا بتو مشبرت 5 وسده عفلت النيرو حدا هبتاملو بحبو نزو مشبرتي مسارياتات زغربر لهم نمانجستون حد حقزات ذهب نمانجست نزو مشبرتن مخلتي أمي يسرح اتو مشبرتي نابوزحات قلبت بمبخان دايمين رغيبهم نعيوم شطلو حجو ندانيئل اتزخبر عين الدايمند مخحطو إلي يصوعو كم زعين دايمن ترخيبك نعاي 5 خدشت اللي يبلو نعاي تزشيت كالليجن هوت كاب حدا قاي مسبلو داني زي ساب زكو صبغ نقر ونجير اللي يلو حاسب يجمل زي ساب داني سراس اللي نبرو بعلي زعبيو داني خاقب بمغتصال زي 5 عين دايمن تزركب أبزو مسخاتاي خسال حنيري لي ملسالو حجون داني نسلامون دالي رخبومو سلت دايمن كحاتو يجمر سلامون كأكي ملسلو قوينا نباس بمديا بخيد أبزي جزيزي سلامون أب حدا هوتيل يسرح زلو أبزو هوتيل لا سرح خاء حلمو سرعو دالين مركابين يرو أبتون ود سلامون ديا إذا ما شبرت توسيدو مستوما قلعو تأكيبي زلو إذا ما قلعوت بچكاني أمزي سلطنوام نيرام سراخم سنفات سلوزخوني دخاتات سخونكم الجوون سنفات مغيت خونو قاب سدراهو بزورسكم وبهرتات كلهم تقرفوهم اللوكم يبلوهم عارم نخجوكنو خاء انتم عسيرهم سبات مقاتليهم زئزوهم نيرام حدا مشات كابتن تبسن ندياي رخبو السخاء ازيخات انكاران كوبوز قولع خاخا يبلو ابتخاء اتبع الهوتيل داني زعزوزو شقوط هزو اللي ماتس دهري اون زا ختما دهر حزي صبق اي ختكون الكانيا بزخاء الكيو عقمي قاب زختما هتوصلك يبلو داني اون نتشيات مسته اسخاخة قاب زختما نختهدم حاسيب قادي يبلو نتشيات مستخاء نابي كهدم زكو استولد كل حاجة يبلو داني نمادي رخب امو حبيرنا نجفر يبلا لقى جفر عمش جمرون مادي حطوعات جمر خابيم تخاخا بزح دايمندات نزوم وزعات مياتات شطلهم تبلو دانخا بحطوعات باساجو قديفوي خيد ازازي سلشوا ماديقن تقرفوي كعالتن الدهري بمخات زجوون توتات كتقربلوت جمر دانون اسخنوا والدي خنكو ازو كله طورنات نخمت تقبرو زلخن يبلا كامي تبلومو دانخا عبيدكن دايمن تزي تأثيرلكن استفوت خني مسلكن تساقامون بزي زل يبلا ما دون قص عبم صواك كلنا والد دايمن داي دليانين تبلو بمقصال نخم لسلا دلو كم زي خونت ترديوا خا قدفاتو تخيد او قصالا معالتو توموت هادرات بوزحات سبا دعسو ريوم زلو نزوم شبر تعلشهم خطفوهم مدلاواتهم وديهم يمنيرو سلامون خونتات صبو خمزي اللي ترديوه خبتو بوتان خخيدي زوسن دانو سلامون رخيبو تبينك دايمن دابي كم زلو حاتو جمر داني اتدايمن تيبكاني بزح زبالا غنزب هيبا نسرحاون صبق زخانه هيوت نخمار حق زومي بلو اما قد دخدو خلو خاء ايتهاقرات وتادر عشبر تبتبوت هكالي خلي املهم بمنزع كبت زبالة تخسي خفتو دانوون بزح حسابا يتسامى معد خايبلو وعن تقابو مخان تؤمو تادرات مستوما شبرتي لا تتخوصي امنيرام دانوون بدحري سعابني خبايكي تفل اخاب مبال داقوين يرو دحري وحرس عن حتكا ابتنايت هاقر زيقاتات تستحابولو بوتا بزحو عمو داتو خاء اتوم زواقو زنابرو نايمنغستو تادرات حالي سوء نمو نتوما شبرتي ايدوم يهبو اتوم مصانت مافاتات كاء توم عبيت خمز مهاروهم كيرهم نتوم سبات قتلوهم يجمرو اب موداتا نتاختما سلستو قاصاصروا حقوسهم دخبوريهم نيرهم كل نغر خبتو قصصر منغستو سايدا خن نيرو اب موداتا دانو سلامون بمخان خبتو بوتان خادمو يفتنو مولو ليت داتا قعزو حديرهم اب موداتا بناي منغستو تعدرات سحله دوبي بصحو دانم سلامون كا دحر بزح محسابهم نتوم وتعدرات بمشوعد قبطو بوتا يرحقو سلامون داني خمي جيرون سبات كمز قتلهم زلو تعذيبو قدامي جمر دحر وحد سانحيت حانت بناي منغستو تعدرات حلم مشتن كتما يبصحو نابتناي سدتنياتات معسكر مسبصحو خا داني نحادو تعدر ناوشتعاتي نابسر رايسل كنخدو الفقاد اللي يبلو نسوم قن فقدو ليك عالون
ብኡዳት ተኸራኸሩ ከለዉ ከዓ ሓደ ጋዜጠኛ ናብ ጥቖም ይመጽእ። ዳንውን ቀጺሉ ማዲ ትበሃል ጋዜጠኛ ትፈልጣ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ጋዜጠኛ እውን እወ ይፈልጣ እየ መራኸበካ እየ ከዓ ይብሎ። ድሕሪ ናይ ሰዓታት ጻንሒት ከዓ ማዲ ናብቲ ዳድኒ ዘለዎ ቦታ ትመጽእ። ካብኡ ከዓ ድራ ሰሎሞን ተደሊኸ ተምጽለይ ትኾንኪ ኣነ እውን ዳይመንድ ብኸመይ ረኺበ ከም ዝሸይጥ ሙሉእ ዝኾነ ጸብጻብ ክበኪ ብላ ይጥቀመላ ከም ዘለዎ ዋላ ተፈለጠት እኳ እቲ ዝደልዮ ነገር ክረክብ እየ ብምባል ፈቃደኛ ትኸውን። ስድራ ሰሎሞን ኣለዉ ወይላት ገመተቶ ቦታ ከዓ ብሄሊኮፕተር ሒዛቶም ትኸይድ። ነቶም ወታደራት እውን ስድራ ሰሎሞን ኣብ ዘለዉ ድዮም ኢላ ትሓቶም። ሰሎሞን ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ ሰባት ብምርኣይ ስድርኡ የልሾም ነይሩ። ዳንው ግን ኣብቲ ቦታ ምስ ወፁ ታኽሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ነቶም ዝጠመዩ ሰባት ብሰሎሞን ከዓ ኣብ ርሑቕ ሰበይቱን ወድን ይሪኦም። ሰሎሞን ብጥርጣረ ኮይኑ ዳጠመቶም ነይሩ። ድሕሪ ውሕፃንሒት ከዓ ሰሎሞን ምስ ሰበይቲ ይራኸብ። ማሊ እውን ብርሕቐት ብምዃን ፎቶ ተልዕሎም ነይራ። ድያ ዘበይለይሉ ብስሓተታ ከዓ እቶም ኣሸበርቲ ወሲዶሞ ትብሎ። ሰሎሞን ብንዴት ክጭደር ይጅመር። እቶም ወታደራት ከዓ ናብኡ ብምምጻእ ስርዓት ግበር ይብልዎ። ማዲ ከዓ እዚ ጦርነት ክስካዕ ዝውዳእ ስድራኻ ካብዚ መዓስ ኣይወፁን እዮም ትብሎ። ሰሎሞን እውን ኣብቲ ወደይ ኣብ ተሸበርቲ ዘለዎ ቦታ ብሂወት ዶ ይህሊ ኢሉ ክሓስብ ይጅመር። ኣይከይጋጥሞ ኣሎ ከዓ ይብል። እቲ ወዱ ድያ ግን ኣዝዩ ጨካን ቆልዓ ኮይኑ ምንም ከይደንገጸ ሓሰባት ብምቕታል እዩ ዝፍለጥ። ዳኒ ግን ናይ ሰሎሞን ገጽ ብምርኣይ ኣዝዩ መፍርሒ ኮይኑ እዩ ዘሎ ብምባል ገዲፍዎ ይኸይድ። ኣብቲ ከዓ ድያ ሰሎሞን ምስ ስድርኡ ክራኸብ ከሎ ኣብ ገጹ ዝረአ ዝነበረ ስምዒት ክጽሕፎስ ጅመር። ዳኒ ከዓ ኩሉ ግዜ እኮ ንሰባት ዘጋጥሞም ጸገም ኣብ ደብተር ይኹም ጽሕፎ ብምባል ይቕልደላ። ድያ እውን ነዚ ችግር ንምፍታሕ ኣነ ዝኽእሎ ኩሉ እየ ዝፍትን ዘለኹ፣ ንስኻ ግን ነዞም ሰባት ጸገሞም ካብ ምፍታሕ ንኽጋደድ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ትብሎ። ንስኹም ዳይመንድ ንምርካብ ክትብሉ መሳርያታት ብምሻጥ ተቃታትልዎም ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ትብሎ። ዳኒ ከዓ እዚ ትዛረቦ ዘላ ሓቂ ምዃና ምስ ተረድኦ ሓዝን ይጅመር። ኣብ መወዳእታ እውን ሓደ ቃልይ ኣትየላ ንዓይ ብምኽታል ናብ ዝኸዶ ቦታ ክትከድለኪ ብድሕሪኡ ግን ትደልዮ ኢንፎርሜሽን ኩሉ ክበኪ እየ ብላ። ካብኡ ከዓ እዞም ዳይመንዳት ከመይ ብዘይ ሕጋዊ ከም ዝግዝኡ ይነግራ። ካብኡ ግን ሕጋውነት ከም ዘለዎ መምሲልና ናብ ኣሜሪካ ነእትየሉ መገዲ ከዓ ኢሉ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ይባ። እቲ ዋና ነዞም ዳይመንዳት ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝገዝኦም ኣሜሪካዊ ቫንዳይም ይበሃል። ቫንዳይም ብቕናሽ ዝኾነ ዋጋ ብምግዛእ ክቡር ዋጋ ይሸጦም። ንዑ ከዓ ብዙሕ ትርፊ ዝረክብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰሎሞን ንወዱ ከድሕኖ እዩ ዝደሊ። ዳኒ እውን እታ ፒንክ ዳይመንድ ክረኽባ ድሌት ክህልዮ ከሎ ማሊ ኣብዚ ቦታ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ኩሉ ናብ ዓለም ማሕበረሰብ ናይ ምግላጽ ፕላን እዩ ዘለዋ። ዳንን ሰሎሞን እውን ጋዜጠኛታት ብምምሳል ምስቶም ጋዜጠኛታት እዮም ዝኸዱ ነይሮም። መገዲ ዳተጓዓዙ ከለዉ ከዓ ናይቲ መንግስቲ ወታደራትን እዞም ኣሸበርትን ኩናት ይኸፍቱ። እዳኒ እውን ካብኦም ንኻድሙ ኢሎም ሽፈሮም ይውቃዕ። ብዘይ ክልቲኦም ከዓ እቶም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ዝሓት ይሞቱ። ዳኒ እውን ንሰሎሞንን ሜልን ብምሓዝ ካብኦም ይሃድም። እታ መኪና ከዓ ናብ ሓደ ጫካ ትጸድፍ። ኣብኡ እውን ምንም መማረፂ ስለ ዘይነበሮም ጉዕዞም ብእግሮም ይቕጽሉ። ኣብቲ በረኻ ዳኸዱ ከለዉ ከዓ ካብቶም ሸፋት ወፃኢ ዝኾኑ ስካሎት ሰባት ትራኸብ። ማሊ እውን ቅልጥፍ ኢላ ኣነ ጋዜጠኛ እየ በዚ ስርሐ ከዓ ናብዚ ቦታ ዝመጻኹ ትብሎም። ፎቶ ከተልዕሎም ከዓ ትጅመር። ሰሎሞን ቋንቋ ብምትርጓም ሕግዛ ነይሩ። እቶም ሰባት እውን ሰላማውያን ምዃኖም ምስ ፈለጡ ናብ ገዝኦም ሒዞምዎም ይኸዱ። እዚኦም ከዓ ካብቶም ኣሸበርቲ ዝፈልዮም ነገር ተሃልዩ ህፃናት ድሕንነትን ንነፃነትን እዮም ዝዋግኡ። ንዳኒ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ቦታን ነፃነት ዝተመልኦን ኣከባቢ ምስ ረኣየ ኣዝዮም እዮም ተገሪሞም። እዚ ሰብ ንሓደ ቤት ትምህርቲ መምህር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ግን ምስዞም ኣሸበርቲ ክንከውን ኣይደልን ኢና ኢሎም ኢዶም ዝተቆረፁ ከምኡውን ዝተበተኑ ቆልዑት ድሓብሓበ የዕብዮም እዩ ነይሩ። ሰሎሞን እውን ነዞም ህፃውንቲ ከፃውቶም ዳፈተነ ከሎ ዳኒ ከዓ ምስ መምህር ክዕልል ይጅመር። እዚ ቤንጃሚን ዝበሃል መምህር ከም ዝብሎ ተኾይኑ እዞም ናይ ሕዚ ኣሸበርቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናተይ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ይብሎ። ምስ መሲሕ እውን ማዲ ንዳኒ ትረኽቦሞ ናብኡ ተጸጊዓ ከዓ ክትዕልሎ ትጅመር።
ይጅመር ሎማ አንቲ ከም ልሙድ ስለ ዳይመንድ የኾነትን ተሓቶ ስለዚ ሓለፈ ህይወትያ ትጥይቆ ነይራ ኣብ 9 ዓመተይ ቤተሰበይ ዕጡቃትዮም ተቐቲሎም ድሕሪኤ ከኣብዶ ኣፍሪካ ምንባር ጀመርኩ ወደ 19 ዓመት ምስ ኮንኩ እውን ወታደር ኮይነ የገልግል ነይረ ይብላ ክስካኣቱ ግዜ ዝበፅሕ እውን ኮነሬል ካት ዝበሃል ሰብ ይዕቢኒ ይብላ ድሕሪኡ ከዓ ኮነሬል ካት እዚ ስራሕ ክጅምሮ ይገብር እሞ እስካዕ ሕጂ እውን ኣብዚ ስራሕ ይሰርሑ ዘለኹ ይብላ ክዛረብ ከሎ እውን ብሓዘን ኮይኑ ክነብዕ ይጅመር ማዲ እውን ኢዱ ብመሓዘጆኻ ትብሎ ኣብ ቀጻላይ መዓልቲ ከዓ እቲ መምህር ውሕድ ዝኾነ መገዲ ከፋንዎም እዩ ዝውስን ኣብ መገዲ ዳኸዱ ከለዉ ከዓ እቶም ቁጣዓት ዝኾኑ ህፃውንቲ ይረኽብዎም ዳኒ ምስ ዝመምህር ዳዕለሉ ከለዉ ከዓ ዕላሎም ከወድእዎም ከማን ይኽኣሉን ነቲ መምህር እውን ይትኩስሉ ዳኒ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ከፍቲ ቦታ ነታ መኪና ሒዝዋ ይሃድም ድሕሪኡ እውን ኣብ ጥቑኡ ናብ ዘሎ ናይ ወታደራት ማዓስከር ብምኻድ ናይዚ ሰብ ህይወት ንኸድሕን ይፍትን ዳኒ ነዚ መምህር ካብ ሞት ንምድሓን ኢሉ ናብቲ ዘዕበዮ ኮነሬል ሒዝዎ ዝኸይድ እቲ ኮነሬል ከዓ ንዳኒ ንሕና ዝኸኣልናዮ ዓቕሚ ነዚ ዳይመንድ ክትረኽቦ ክንሕግዘካ ኢና ንስኻ ግን ቀልጢፍካ ነዚ ዳይመንድ ንክትረኽቦ ፈትን ይብሎ ብድሕሪኡ ከዓ ናብ ማዲ ብምኻድ ሓንቲ ንእሽተይ ደብተር ይህባ ንስኺ ነዞም ወታደራት ቀልቦም ንክሰሓብ ግበር እዮም ኣነ ከዓ ናብ ውሽጢ ኣትየም መሳርያ ንኸውፅእ ክፍትን እየ ይብላ ማዲ ከምቲ ዝተጸበየቱ ዓይነት ምፍናው ዋላ ተዘይኮነ ካብኣይ ኸይድ ከም ዘሎ ግን ይርዳኣ ነቶም ወታደራት ምስ ዘናግዐትሉ ከዓ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ካላሽን ይሰርቕ ድሕሪኡ እውን ድሕሪ ዝኾነ ግዜ ክንራኸብ ኢና ኢላ ስለ ዝሓሰበት ስልኪ ቁፅራ ሂባ ካብዚ ቦታ ምስ ትምለስ ደውለለይ ትብሎ ሓቂፉ ተዝፋነዋ ደስ ምስ በሎ ነይሩ ይኹን እምበር ኢዳ ሒዙ ቻው ኢሉ ተሰናቢትዋ ድሕሪኡ እውን ዳንን ሰሎሙን ብሓንሳብ ኮይኖም እቲ ሰሎሙን ዝቐበሮ ዳይመንድ ንምእላሽ ናብቲ በረኻ ኣትዩ ኣብቲ በረኻ ጉዕዞኦም ዳቐጸሉ ከለዉ ከዓ ሰሎሞን ሓንቲ ህፃውንቲ ዕጡቃት ዝሓዘት መኪና የርኢ ሓቢኦም እውን ሰሎሞን ወደይ ብዝክህሊ ኢሉ ምሕሳብ ይጅመር ሓደ ንወዱ ዝመስል ቆልዓ ምስ ረአየ ከዓ ስም ናይ ወዱ ክፅውዕ ይጅመር እቶም ህፃውንቲ ዕጡቃት እውን ናብኦም ድምፂ ስለ ሰምዑ ትኩስሎም ይጅምሩ እዚ ዝረኣዩን ሰሎሞን ዳንን እግሬ ውፅእኒ ኢሎም ንድሕሪትዮም ዝጎዩ ነይሮም ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ርሑቕ ምስ ተጓዓዙ ዳኒ ንሰሎሞን ዓብይ ስሕተት ኢኻ ሰሪሕኻ ደጊምካ እውን ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከይትጋገኢኻ የብሎ ሰሎሞን ፋኣቱ ስለ ዝተረድኦ ምንም መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ድሕሪ ውሕድ ፃንሒት ከዓ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ እሞ ናብ ሓንቲ ንእሽተን ገጠር ይበፅሑ ነታ ገጠር ምስ ዝርእይዋ እውን ቅድሚ ኣብኡ ምብፅሖም በቶም መሸበርቲ ተበፅቢፃ ከም ፀንሐት ይርድኦ ሰሎሞን ነቶም ብሂወት ዝተረፉ መገዲ ካሕቶም ይጅመር እቶም መሸበርቲ እውን ኣብዚ ከባቢኦም ዘለው ኢሎ ስለ ዝሓስብ ንወዱ ንኽእልሾ ይደሊ ዳኒ ግን ከምዚ ንኽትሰርሕ ኣይፈቐደልካኒ ይብሎ ድሕሪኡ እውን ከምዚ ኢሎም ዳተጨቃጨቁ ከለዉ ናብ ባእሲ የምርሑ ዳኒ ኣብ ግንባሩ ሽጉጥ ይገብረሉ እሞ ንኽውዖ ግን ክጭክን ኣይከኣለን ምክንያቱ ከዓ ናይ ኣቦ ሓላፍነትን ስለ ፍቅሪ ወድን ይርድኦ ስለ ዝነበረ እዩ እዛ ፀሓይ ክስካዕ ተኣትን ንፀበዋላ እሞ ምስ መሲየ ግን ወድኻ ንኽነድሕኖ ንክንፍትን ኢና ከዓ ይብሎ ምስ መሲየ ከዓ ቀሲሎም ናብቲ ናይ ኣሸበርቲ ማዓስከር ይጽጉዑ ዳኒ እውን ዓይኑ ናብትን ብምጥማት ንወዱ ይደልዮ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ንወዱ ክረኽቦ ግን ኣይከኣለን ድሕሪኡ ሰሎሞን ዳንን ኣብቲ በረኻ ሓዊ ብምንዳድ ልኡለይቲ ኣቡ የሕልፉ ሰሎሞን ከዓ ንዳኒ እስኹም ፀዓዱ ንምንታይ ንዳይመንድ ከም ትቀታተሉ ይርድአኒ እዩ ምክንያቱ ከዓ ሃብትን ክብርን ስለ ትደልኢኹም ንሕና ጸለምቲ ግን ንምንታይ ከም ንቀታተል ከም ዘለና እዚ ዓብይ ሕቶ እዩ ኮይኑኒ ይብሎ ስለ ወዲ ድያ ዳዕለለ ከዓ ቀሲሉ እዩ ዝኣልል ነይሩ ወደይ ኣዝዩ ንፉዕ ተምሃራይ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ንሃገሩ ከም ዝጠቅም ከዓ ርግፀኛ እየ ነይረ ይብሎ ዳኒ እውን ሰሎሞን ንወዱ ዘለዎ ፍቅሪ ምስ ተረድአ ኣጆኻ ሓቢርና ወድኻ ክንረኽቦ ኢና ኢሉ ቃል ኣትየሉ ኣብ ቀጻላይ መዓልቲ ከዓ ናብቲ ዳይመንድ ዘለዎ መንደር ይበፅሑ ዳኒ ናብቲ ኮሎኔል ብምድዋል ሓደ ቦምብ ደርቡ እሞ ሰባት እውን ንኽበታተኑ ግበር ይብሎ ሰሎሞን ግን እንድሕር ቦምብ ኣብዚ ተደርብዩ ወደይ ክመውት ይኽእል ይብሎ ወደይ ከዓ ኣብዚ ቦታ ዘይምህላው ርግፀኛ ኮንኩን ምስ በሎ ድሕሪኡ እውን ክስካዕ ዝመስል ተጸቢዮም ንወዲ ሰሎሞን ንኽረኽቦ እዮም ዝውስኑ ምስ መሲየ ከዓ ዳኒ ይድቅስ እሞ ሰሎሞን ንዳኒ ገዲፍዎ ኣብቲ ህፃውንቲ ዕጡቃት ዝርከብዎ ቦታ ናብኡ ይኸይድ ዳኒ እውን ካብ ድቃሱ ምስ ተስዐ ሰሎሞን ኣብ ጥቑኡ ከምዘየሎ ይርድኦ ኣብቲ ከዓ ሰሎሞን
ወዱ ምስ ካልኦት ህፃውንቲ ካርታ ዳተፃወተ ይርዮ ናብ ወዱ ተፀጊዑ ከዓ ዝወደይ ድያ ንኣብ ምሳይ ሓቢርካ ንኺድ ይብሎ ወዱ ግን እስኻ ሓድን ዘይትረብሕን ሰብ ኢኻ ኢሉ ይደፎ ዳኒ ከዓ ብርሑቕ ኮይኑ እቲ ዝካናውን ዝነበረ ነገር ዳርኣየ እቲ ሽጉጥ ዓስኪ ትኩስ ከም ዘለዎ ዳተፀበየ ይጥምቶም ነይሩ ሰሎሞን ንኻልኣይ ግዜ በዞም መሸበርቲ ሰባት ይተሓዝ እሞ ሕጂ እውን ፖይዘን ብዝበሃል ሓላፊ የንበርክኾ ድያ ንሃገረ እየ ዝዋጋእ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናይ ብኡ ኩነታት ምንም የመሰሎን ነይሩ ሰሎሞን ተንበርኪኹ ከሎ እቲ ካፕቴን ወድኻ ቀትለልካ ኢሉ የፈራርሖ ብዙሕ ከይፀንሑ ዳኒ ይድውለሎም እሞ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ካብ ላዕሊ ክትኩስሎም ይጅምሩ ብዙሓት ቦምባታት እውን ናብቲ ቦታ ይድርበዮም ነይሮም ዳኒ ንሰሎሞን ንብድሓን ኢሉ ካብቲ ተሓቢኢሉ ዝነበረ ቦታ ብምውፃእ ናብ ሰሎሞን ይኸይድ ሰሎሞን ምስቲ ካፕቴን ድሕሪ ምበኣሱ ሰሎሞን ነቲ ካፕቴን ብባዴላ ወቂዑ ይቀትሎ እቲ ንዳኒ ዘዕበዮ ካፕቴን ከዓ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ነቲ ማዕድን ዘለዎ ጉድጓድ ይቋፃፀሮ እዚ ካፕቴን ሓንሻዕ ነቲ ዳይመንድ ምስ ረኸብክዎ ንሰሎሞን ክቐትሉ ኢሉ ዝሓስብ እዚ ዝተረድአ ዳኒ ከዓ ሰሎሞን ብጀካይ ምስ ካሊእ ሰበይ ይዛረብን ይብሎ ዳኒ ናብ ሰሎሞን ብምፅጋዕ ሕጂ እቲ ዳይመንድ ዘለዎ ቦታ ተነጊርካዮም ክቐትሉኻ እዮም ንዑኻ ሕዚ ንኸይትዛረብ ክትጥንቀቕ ዘለካ ይብሎ ሰሎሞን እውን እቲ ዳይመንድ ዘለዎ ቦታ ኣይነገረሙን ኢሉ ይምልሰሉ ዳኒ ከዓ ምንም ከም ዘይፈልጥ ንሰሎሞን ብምሕናቕ እዚ ዳይመንድ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢሉ ከፈራርሖ ይጅምር እቲ ካፕቴን እውን ንዳኒ ብምፅዋዕ እዚ ዳይመንድ ተተረኺቡ 60% ንዓኻ እዩ ዝኸውን ኣነ ግን እቲ ዝተሓተ 40% ይክወስድካ ይብሎ ካብኡ ከዓ ንወዱ ብምልዓል ንቐትለልካ ኢና ኢሎም የፈራርሕዎ ኣብ መወዳእታ ሰሎሞን እቲ ዳይመንድ ዝተሓበሉ ቦታ ከርእየኩም ኢሉ ይምልሰሎም ዳኒ ምስኦም ዝመፁ ወታደራት ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ንኹሎም ክጥምቶም ይጅመር ሰሎሞን ከዓ ነቲ ጉድጓድ ይዓርዩ ምስ ከዓቶ ረኺበ ኢሉ ይዛረብ ኣብ ማእከል ከዓ ዳኒ ሽጉጡ ብምውፃእ ነቶም ወታደራት ይውዖም እቲ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ግን ዳኒ ኣብ ከብዱ ተወቂዑ ነይሩ በዚ ዝተፈጠረ ነገር ከዓ ሰሎሞን እንዳሓዘነ ከሎ ሓደ ዘይተፀበዮ ነገር የጋጥሞ እሱ ከዓ ወዱ ሽጉጥ ብምልዓል ናብ ብኡ ንምትኳስ ተዳልዩ ነይሩ ሰሎሞን ከዓ ቀስ ብምባል ናብ ወዱ ዳተፀገዐ ናይ ቀድሚ ሕዚ ተዘክሮታት ክነግሮ ይጅምር ክንደይናይ ከም ዝፈትወካ ዝነበርኩ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ካብ ስርሐይ ዳተመለስኩ እስኻ እውን ካብ ትምህርትኻ ስለ ቀፃላ ህይወትካ ክንደይናይ ጭነቕ ከም ዝነበርኩን ጽቡቕ ህይወት እውን ይምነየልካ ከም ዝነበርኩን ዘክሮ ኣነ ከም ሓደ ጽቡቕ ዝበሃል ኣቦ ንወዱ ዝሓልሉ ከምኡ ዝሓልልካ ከዓ ይብሎ ወዲ ሰሎሞን ድያ ከዓ እቲ ናይ ቀደም ተዘክሮታት ይመፀሉ እሞ ክበኪ ይጅምር እቲ ናብ ቅድሚት ኣቀባቢልዎ ዝነበረ ሽጉጥ እውን ናብ ታሕቲ የውርዶ ቀሲሎም ከዓ ሰሎሞንን ዳንን ንድያ ብምሓዝ ካብቲ ቦታ ከሃድሚ ይፍትኑ ዳኒ እቲ ገናሒ ፕሌን ኣብ ሓደ ቦታ ንኽፅበዮ ቆፂርዎ ስለ ዝነበረ ናብኡ ንምኻድ ዝፍትን ነይሩ ይኹን እምበር ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሶ ሓይሉ ተዳኺሙ ነይሩ እዚ ዝረኣየ ሰሎሞን ከዓ ንዳኒ ኣብ ማእገሩ ብምሽካም ናብቲ ፕሌን ዘለቶ ቦታ ይኸይድ ዳኒ ኣብ ማእገር ሰሎሞን ኮይኑ ህይወቱ ክድሕን ከም ዘይኽእል ተረዲእዎ ነይሩ ድሕሪ እዚ ከዓ ዳኒ እቲ ፒንክ ዳይመንድ ብምውፃእ ንሰሎሞን ዝህቦ ድሕሪ እውን ሽጉጥ ሂቡ ንሓደ ሰብ ዋላ እኳ ከይተኣምን ኢኻ ይብሎ ሰሎሞን ግን ገዲፈካ ከይደ ይክእልን ሒዘካ እውን እየ ዝኸይድ ይብሎ ማዲ ናብ ከተማ ምስ ተኣቱ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ንሳ ክትሕግዘካ ይብሎ ብዙሕ ከይፀንሑ ከዓ ወታደራት ናብቲ ቦታ ብምምፃእ ክትኩስሎም ይጅምሩ ዳኒ ንስኹም ኪዱ ብምባል እሱ ኣብኡ ይተርፍ ሰሎሞን እውን ንወዱ ብምሓዝ ናብቲ ፕሌን ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ካብ ሞት ከም ዘይተርፍ ዝተረድኦ ዳኒ ናብ ማዲ ይድውለላ ካብኡ ከዓ ቶም ዳይመንዳት ምስ ሰሎሞን እዮም ዘለው ዝተረፈና ስራሕ ተሃልዩ ብሓንሳብኩም ክመድእዎ ይብላ ማዲ ኣብ ድምፁ ደስ ዘይብል ናይ ድኻም ስምዒት ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድአት ብሽጉጥ ተወቂዑ ዝኸው ብምባል ኣበይ ዲኻ ዘለኻ ኢላ ተሓቶ ዳኒ ከዓ ኣብ ህይወተይ ከማኸ ዝበለት ጓል ይረኣኹን ምሳኺ ምፍላጠይ እውን ኣዝየ ዝሕጎስ ኢሉ ብዝናይ ዓፅዮ ሰሎሞን እውን ድሕሪ ውሕድ ፃንሒት ናብ ለንደን ይኣቱ ድሕሪኡ እውን ናይ ዳይመንድ ፋብሪካ ዘለዎ ዓብይ ሰብ ይረክብ እዚ ሰብ እውን 2 ሚልዮን ፓውንድ ንክገዝኦ ይቐርበሉ ሰሎሞን ከዓ እዚ ዳይመንድ እዚ ዝሸጦ ስድራይ ብሰላም ናብቲ ዝደልዮ ሃገር ምስ ዝኣትዩ ይብሎ እዚ ኩሉ ክፍጠር ከሎ ማዲ ብርሑቕ ኮይና ፎቶ ተልዕሎም ነይራ
እዚ ናይ ዳይመንድ ፋብሪካ ዘለዎ ዓቢ ሰብ ከዓ ንናይ ሰሎሞን ስራ በብሓደ ንኹሎም ናብቲ ሰሎሞን ዝደልዮ ዓዲ ለንደን የምፀሉ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰሎሞን እዚ ፒንክ ዳይመንድ ዝኾነ ክቡር ንብረት ነዚ ሃብታም ሰብኣይ ሸጠሉ። ማዲ ብርሑቕ ብምዃን እዚ ኩሉ ዝካናወን ዝነበረ ብምስኣል ብጋዜጣ መልክዕ ጌራ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዘንብብዎ ትገብር። ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰሎሞን ስለ ዝሕለፎም ከበድቲ ዝኾኑ ግዜታት መደረ ንክገብር ዓበይቲ መደባት የዘጋጅሉ። ሰሎሞን እውን ናብ ቅድሚቶም ሰባት ዳቀረበ። እቶም ሰባት እውን እዚ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ሓሊፉ ኣብ ዓብይ ደረጃ ዝበፅሕ ሰብ ዳበሉ ኣድናቆት ዳቅረብሉ። ፊልምና ኣብዚ ይውድእ። እዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይበር ዝብል ደወል ምንካኡን ኣይትረስዑ።